Lijep pozdrav za sve pratioce našeg kanala iz bilo kojeg dijela svijeta. Znamo da vas ima puno, a vjerujemo da će nas biti još i više. Cilj nam je da na jednom mjestu imamo sve informacije potrebne za uzgoj voća i povrća za sve ljude koji se žele tim baviti. Informacije su namijenjene i za one koji se profesionalno bave proizvodnjom, a i za one koji to rade samo za sebe. Zato podržite naš kanal i ako već niste, zapratite ga klikom na subscribe. Još uvijek čest problem u vrtovima na povrću jeste trulež ploda, a najčešće to vidimo na paradajzu i paprici. Ovo nije problem samo kod tih biljaka. Ova negativna pojava javlja se i kod drugih biljaka, ali ne ispoljava se kod svih biljaka na isti način. Kao prvo moramo da kažemo da su temperature iznad 30 stepeni za biljke jako teške. U biljkama se zaustavlja cirkuliranje hranjiva i tada počinju problemi. Već smo svi naučili da je razlog za vršnu trulež paradajza i paprika nedostatak kalcija. Međutim, da li smo naučili riješiti taj problem? Kalcij biljka treba da usvaja od faze cvjetanja pa sve do berbe ploda. To znači da bi biljkama trebali dodavati kalcij kada se pojave cvjetovi na biljkama. Bilo bi idealno kada bi u tlu bilo dovoljno kalcija kao i drugih tvari, no to je jako teško ostvariti ako na istom mjestu uzgajamo biljke. Zato se u tlo redovito moraju vraćati hranjive tvari. Danas ćemo pokazati kako na jednostavan način vratiti kalcij u tlo. Mi u jednom dijelu bašte imamo kompostište u koje odlažemo biološki otpad iz vrta i iz kuhinje. Nakon propadanja tog otpada dobivamo kompost koji dodajemo u tlo pri sadnji biljaka. Ovo bi trebao svaki vrtlar da primjenjuje, jer ekološkim odlaganjem biorazgradivog otpada pomažemo uzgoju nove hrane. Kompostište je sklono isušivanju, pa ćemo napraviti jedan boks da bi to spriječili. Dovoljno je nekoliko dasaka i kompostište će biti puno produktivnije. Da bi se biootpad razgrađivao, u kompostu treba biti dovoljno vlage da bi se u njemu zadržali organizmi koji to rade. U prvom redu to su gliste, ali velik utjecaj imaju i mikroorganizmi. Obogaćivanjem tla glistama i mikroorganizmima stvaramo bolje uslove za razvoj biljaka u našem vrtu. Zato trebamo gledati da u našim vrtovima imamo što više glista jer su one znak plodnosti tla. Pored dodavanja vode u kompostište ćemo unositi i biootpad koji ćemo redovito miješati da bi proces razgradnje bio što bolji. Tu možemo dodavati stajnjak jer je on bogat makroelementima potrebnim za razvoj biljke, a možemo dodavati i otpad koji sadrži mikroelemente poput magnezija, bora, bakra i željeza. Nije lako sve te tvari pronaći u prirodi, ali većinu najbitnijih ćemo pronaći u našoj svakodnevnoj upotrebi. Jedna od namirnica iz koje ćemo izvući određenu količinu kalcija su jaja. Ova namirnica se često koristi u kuhinji i prava šteta bi bila ljuske od jaja bacati u smeće.
Mi smo ih sakupljali duže vremena i sada ćemo ih pomiješati sa kompostom. Ovo je samo jedan način primjene ljuske od jaja, a neke smo pokazali u našim prijašnjim videima. Ljuske od jaja možemo isitniti na manje komadiće pomoću blendera ili neke druge mašine te ih rasuti po kompostištu. Tako će biti lakše razgradive. Dostupnost kalcija nije trenutna i potrebne su godine da se ljuske razgrade. Možda kalcij neće biti dostupan odmah u prvim mjesecima, ali moći će se razlagati godinama. Ako to redovito radimo svake godine, rezultati će biti pozitivni. Ovaj kompost ćemo dobro izmiješati i ostaviti da stoji do jeseni, kada ćemo saditi prve biljke. Redovito ćemo ga zalijevati i miješati, a da bi spriječili isušivanje, na njega ćemo staviti malč od slame. Kalcij je jako bitna tvar za razvoj plodova i dodavati ćemo ga svim biljkama. Već smo rekli da problemi kreću kada dođu velike temperature. Budući da biljka crpi hranjivo iz tla, često se desi da, iako je tlo plodno, biljka ne može da uzme hranjivo. Tu možemo pomoći prihranom biljaka preko lista. Za sve one koji imaju problem sa truleži na paprici i na paradajzu, preporučujemo da poberu i bace oštećene plodove te da dodaju kalcij preko lista. Možemo kupiti hranjivo koje sadrži kalcij i rastopiti ga u vodi, te u kasnim večernjim satima poprskati listove povrća. Najpraktičnija za upotrebu su tečna hranjiva. Jedan od takvih hranjiva je i Vital Power Calcio, koji sadrži dovoljnu količinu kalcija kao i drugih materija bitnih za biljku. Za naše biljke potreban je azot za rast, bor za bolju oplodnju i nove cvjetove, a preparat sadrži i aminokiseline koje omogućavaju lakše upijanje hranjiva. Ovaj preparat se može koristiti i u organskoj proizvodnji, tako da ga svakako preporučujemo. Preparat se može koristiti i kroz navodnjavanje, tako da ga dodamo prilikom zalijevanja. Ako na vašim biljkama već postoje truli plodovi, tada moramo brzo reagirati, a najbrži rezultati se postižu upravo folijarnom prihranom. Ovi preparati se koriste u koncentraciji od 30 ml na 10 litara vode, bilo da se radi o zalijevanju ili prihrani preko lista. O prihrani voća i povrća pričali smo prije, pa potražite još korisnih videa na našem kanalu. Svakako nam pišite i u komentarima kako vi prihranjujete biljke i kakvi su prinosi ove godine. Možete nam pisati i kako na vaše biljke utječe vrućina, a i kako je vi podnosite. Vrijeme je stvarno vruće, pa se i mi moramo nekako rasladiti. Dajte nam prijedloge da napravimo neki recept za sve nas kojima je vruće. Ljeto nam je tu, plodovi našeg rada zriju. Vrijeme je za ubiranje tih plodova, a uskoro krećemo sa pripremom zimnice. Sve to prikazati ćemo na našem kanalu i nadamo se da će vam videi biti od koristi. Zato ostanite s nama i u narednim videima.